لله له عوجا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو لمن كلب لكفني ni kisa ye ambolo kisa mi naka kan ka to neni ebeddo faranka chasirika minye ambaw kala doli ko nyuma ye ani anfaw mimma to neni ame anjanto kosebe amman sawla minye ambaw ani anfawi ninye histoire ye min la kala kaboni funan keni yera yoro atoyo ko karimu fabe sawati mi karimu tun kado kosebe alaw taala ye afaka kalfam nala ka ana bamsutu musokoroba ya sekoke aya den kanu aden dialaye faka affection fate ale yere jola fa joyoro la ajola muso joyoro la aya den chel lado liko nyumana mogo kakan ka hina idde na chogomi muso kakan ka hina de na chogomi
ni musokɔrɔba ye a seko bɛɛ kɛ a dencɛ Karimu ka lamɔ na fo Karimu nana kamireya Karimu balukuya la musokɔrɔba y'a dencɛ dɛmɛ musokɔrɔba y'a dencɛ burasira fo dencɛ nana kamiri kɔrɔya sa a dafala a kɛla cɛ yɛrɛ ye fo a nana se muso furu ma bamuso jɔla den ka kalansara la a ye ko bɛɛ kɛ a ye sɛ sugu bɛɛ la kafoni don pour que den ye se réussir la cogo min alhamdulillah masa Alahu taala musokɔrɔba ka laɲini tun ye mun ye a dencɛ ye se ko ma a ye ko k'a yɛrɛ ye a yɛrɛ ye baara damina a ye muso furu ni ne ye bamuso bɛɛ ka laɲini ye ni ne ye bamuso bɛɛ ka nata ye ni Alahu taala ye den d'i ma i den ye se furukɛla y'i mɔdenw ye y'i mamadenw ye Ala nin ka di mansa kelen-kelenna bɛɛ ye ton fils grandit il devient garçon il devient responsable il est marié il a une femme il a des enfants c'est le souhait de toutes les femmes toutes les mamans sans exception alhamdulillahi rabbil alamin Karimu a fana bantu kada kosɛbɛ ce monsieur aussi il aimait beaucoup sa maman la mère aime son fils le fils aussi aime sa maman anakada ye afana kada naye fo Karimu nana muso furu Karimu n'a ba de bɛ ɲɔgɔn kan fo Karimu nana kana muso furu muso dola alhamdulillah Karimu n'a bamuso bɛ ɲɔgɔn kan muso dola ba yɛrɛ de y'a encourager muso furu la a ye muso ta ni muso tali ka kan ka d'a kan muso ta bɛ kameridenw seniya a bɛ kameridenw madɛmɛ ka bɔ ala sɔsɔ ko caman na Karimu ka furu kɛ Karimu muso kura dola Karimu n'a bamuso kan o bɛɛ la kafoni bɛ so kelen o bɛɛ la kafoni bɛ fan kelen alhamdulillah an faw ni an baw muso n'a cɛ b'o ka diyaɲɛ la muso n'a cɛ b'o ka lɔvu la muso n'a cɛ o b'o ka diyaɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la musokɔrɔba fana ka ala tanuba le tun ye nin ye n dencɛ ye se muso sɔrɔla ani muso min bɛ diya ɲɔgɔn ye ani muso min bɛ ɲɔgɔn kanu muso min bɛ n dencɛ laɲina duniya tɔɔrɔyaw kɔ n dencɛ fana bɛ muso min laɲina duniya tɔɔrɔyaw kɔ musokɔrɔba ka laɲini kɛla a dencɛ ye muso furu a dencɛ n'a muso tun ka di kosɛbɛ o bɛɛ la kafoni bɛ fan kelen musokɔrɔba a dencɛ muso an faw ni an baw keleya daminana Karimu muso la a y'a ye k'a fɔ Karimu bamuso ka ko ka bon a ma kosɛbɛ ale do cɛ ka d'a ye ni musokɔrɔba a si t'a la ɲɛfɛ musokɔrɔba kɛni bɛ k'ale ka kanu min bɛ a cɛ yɔrɔ a y'a ye k'a fɔ musokɔrɔba kɛni bɛ ka caman b'o la musokɔrɔba nɔfɛ ale cɛ ka kan ka kanu min di ale ma ala la musokɔrɔba nɔfɛ ale tɛ kan k'o bɛɛ ye a kumasela k'a ɲɛ kumu damina so kɔnɔ a kumasela ka changer damina a cɛ y'a ma ɲininka ko ni muso ko mun b'i la a ko ala la i ba ka sigi anw kan ala la a tɛ bɛn an ma Karimu ko mun na kabini Alahu taala ye ne sɔrɔ min kɛ ne ba de ye ne lamɔ ne ni n ba de bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni n ba de bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ba dɔ yɛrɛ kɛla sababu ye a ko n y'i furu e tɛ fɛ ka ne ba ye mun na ko ayi n tɛ fɛ k'i ba ye i ba ka sigi anw kan a kɛni bɛ ka n tɔɔrɔ n y'a ye k'a fɔ i ba ka sigi anw kan a yɛrɛ kɛni bɛ ka dɔ bɔ i ka kanu na ka na ne ma Karimu muso ka kanu bonyana a ma Karimu y'a muso lamɛn muso y'a yira Karimu na ko alala Karimu n'i ye fɛ ne ni e ka furu ye sabati min kɔni ka di ne ye ne yɛrɛ bɛ nin hakilinata d'i ma i bamuso a kɔrɔla si kɔrɔbayala y'i bamuso bɔ anw kan ye t'i bamuso bila tu kɔnɔ y'i kɔ don i ba la i ye na k'a to yen Karimu ko k'o ka gɛlɛn dɛ ka taa n bamuso lafili tu kɔnɔ ni ne y'a lafili tu kɔnɔ jaraw bɛ yen waraw bɛ yen tu kɔnɔfɛnw bɛ yen ni ninnu dɔ ye ne bamuso dɔn Karimu miirila a muso kuma kama a miirila a muso kuma kama fo Karimu dusukun nana sɔn a muso ka proposition ye ko ka bamuso ta ka taa bila wala ka taa bila tu kɔnɔ k'i kɔ don bamuso la ala ma silamɛcɛ bɛɛ la kafoni bɛɛ bɛnna muso ɲuman ma ala ma silamɛcɛ bɛɛ la kafoni bɛɛ bɛnna muso ɲuman ma aw ye nin yɔrɔnin lajɛ kamele kabini Alahu taala y'a dan kabini a sɔrɔla a n'a ba de bɛ ɲɔgɔn fɛ a fa sala k'a to a ba de bolo a ba de y'a ladon ladoliko ɲuman na a ba de ye ko bɛɛ k'a dencɛ ye bamuso min yɛrɛ y'a dencɛ encourager ko ka muso furu muso dola o muso furula muso fana ɲɛ tana ma kɛ foyi ye
fo a furucɛ ba ko k'o b'o kan. Karim a miirila muso ka kuma ma. N bamuso kɛni bɛ ka ne ni muso ka kanu a sababu la muso ko ko n tɛ kan ka kanu yɛrɛ k'a la. Karim ye mun kɛ? A y'a bamuso ta. A n'a muso tuguna ɲɔgɔn kɔ. Musokɔrɔba m'a la o bɛ taa n'a ye yɔrɔ min. A tuguna a den kɔ, a lanima den na, a b'a dɔn k'a fɔ a den tɛ taa n'a ye yɔrɔ jugu la. Musokɔrɔba tuguna o kɔ. A tuguna Karimu n'a muso kɔ. Karimu n'a muso o y'ale buramuso ye, a denkɛ muso. Ka sɔrɔ Karimu bɛ taa n'a ba ye yɔrɔ la. Ah Karim n'a muso bɔla. Musokɔrɔba tuguna o kɔ. O ni musokɔrɔba bɛ ka taa fo o taala janfa waati min na ka t'o yɛrɛ sɔrɔ tu kɔnɔya dɔ la. O ni musokɔrɔba bɛ tu kɔnɔ, o bɛ wa la, o bɛ kan ka taama wa kɔnɔ, o bɛ kan ka taama tu kɔnɔ. Fo taama sa o nana sɛgɛ. O sɛgɛ min kɛla, Karim ko a ba ye nin tu kɔnɔ nin wa kɔnɔ, ko bamuso ye sigi dɔɔni, ko min sɛgɛ kɛla, a bɛ taa ka taa ji ɲini, ni ji bɛ nin yɔrɔnin na a bɛ na ka na ji di a ba ma. Musokɔrɔba sigila, ko a kɛtɔ a dencɛ makɔnɔ na. A dencɛ taatɔ ji ɲini yɔrɔ ka na ji d'ale ma. Silamɛw. Musokɔrɔba dani ma den na. A m'a dɔn k'a fɔ ko a dencɛ bɛ se k'ale lafili tu kɔnɔ yan, wa kɔnɔ yan. Musokɔrɔba sigila. A bɛ mun makɔnɔ na? A b'a dencɛ makɔnɔ na. A dencɛ jɔn Karimu taala min? Karimu taala ji ɲini k'a bɛ n'a di musokɔrɔba ma, an faw ni an baw. Musokɔrɔba sigini bɛ tu kɔnɔ, a sigini bɛ wa kɔnɔ, a bɛ kan k'a dencɛ Karimu makɔnɔ. Ah Karimu ma ye dɛ. Musokɔrɔba sigini bɛ. Waati bɛ kan ka janya. Karimu tɛ ka k'a kun na bɔ. Karimu n'a muso ye sara gbɛrɛ ta. Ja Karimu n'a muso ye sara gbɛrɛ ta. Kɔsegini tɛna kɛla musokɔrɔba ma. Musokɔrɔba dɔ kɛni bɛ k'a dencɛ Karimu makɔnɔ. Musokɔrɔba sigini bɛ tu kɔnɔ nin cogo la. A bɛ makɔnɔnin na. Sɛnɛkɛla do tɛmɛtɔ a ka musokɔrɔba sigini ye wa kɔnɔ nin tu kɔnɔyɔrɔ la. Sɛnɛkɛla gbɛrɛla musokɔrɔba la. A ye musokɔrɔba fo, musokɔrɔba ye foli lamina. A ko ayi ne ba e bɛ kan ka mun kɛ tu kɔnɔ yan i kelen na i sigini bɛ wa la yan. Ko ayi ko me ka ka n dencɛ de makɔnɔ ko a taala ji ɲini ka na ji di yan. Sɛnɛkɛla kabakoya la. Sɛnɛkɛla lɔla ka musokɔrɔba kɔrɔsi jan n'a dencɛ ye na. Sɛnɛkɛla ye waati jan kɛ a tɛ kan ka musokɔrɔba dencɛ ye. Sɛnɛkɛla ko ah mama est-ce que i dencɛ bɔla ka taa ji le ta ka na di ma wa? Ko a taala ji ɲini ka na n'a ye. Sɛnɛkɛla ko kilo ne yɛrɛ ye munumunu k'a lajɛ ni dencɛ ma tunu walama n'a ma fili sila ma. Sɛnɛkɛla nin tola taama na parce que ale ka taama sila don. Kɔlɔn bɛ yɔrɔ min ni maaw bɛna ka na ji ta kɔlɔn na, a nana se kɔlɔnda la, a ɲɛ tɛ musokɔrɔba dencɛ la. A kabakoya la, a ɲɛ tɛ maa foyi la. A kɔ segila ka na musokɔrɔba sɔrɔ yan ko ah i k'i dencɛ taala ka taa ji ta ka na. Ne do bɔsa ne kɔlɔnda la nin. N taala ka taa kɔlɔnda lajɛ, ɲɛ tɛ maa foyi la, ɲɛ t'i dencɛ la. Musokɔrɔba est-ce que dencɛ a taala ji le ɲini walama a nana ka na i to yan ne? Musokɔrɔba ko sɛnɛkɛla ma ko ne dencɛ Karimu kana ne lafili ayi ko tɛ ne dencɛ Karimu ye. Musokɔrɔba ko astagfirullah ko n dencɛ tɛ sɔn o ma. Musokɔrɔba sɛnɛkɛla y'a ma ɲininka, le cultivateur. A ko ɲɛfɛ ye n baro dɔɔni. Musokɔrɔba baro la o bɔla so kɔnɔ cogo min a n'a dencɛ muso fo kɔnɔ o yɛrɛ ye yan. Dencɛ ko k'a makɔnɔ. Sɛnɛkɛla ko a ma ko n ba ni ma fili n ba ɲamɛ i ka sigi min na yan nin ne hakili b'a la k'a fɔ k'i dencɛ nana i lafili le k'a kɔ don i la. Musokɔrɔba ko k'a fɔ astagfirullah ne dencɛ na ne lafili i sigi yan waati joli le ten i sigi yan lɛri joli le ten kabini tile ma bɔ fɔlɔ tele yɛrɛ bɛ ɲini ka bɛn musokɔrɔba e sigini ma yan k'i b'i dencɛ makɔnɔ na lɛri joli. Sɛnɛkɛla ko musokɔrɔba ma ko n bɛ min f'i ye ne ba i dencɛ nana ka na i lafili le ka taa k'i to yen. Ne dencɛ na ne lafili wala tu kɔnɔ yan bikan o bɛ yen. Sɛnɛkɛla ko a ma sɛnɛkɛla ko a ma ko ne ba k'i dencɛ nana dɔrɔn ka n'a bolo bɔ i la le dɔrɔn k'i lafili. Musokɔrɔba ko nin yɔrɔnin na a ko sɛnɛkɛla ma komi i ko ten ne tɛ kuma foyi fɔ tuguni n ka ɲɛnamaya la kuma kelen bɛ min fɔtɔ n bolo o de ye ka kuranna Alahu Taala kumakan kalan
Allahu Ta'ala fana ye ne sereye ntenda do kuma foyi la nte foyi la kali nte foyi fo tanke ni mandenye ne be kuma kan kele min fo menda do kuma kamina kuma min fo tombolo ole Qur'ana musokoroba ka Qur'ana kalandamna senekela kuma na naye akokwa te kuma gbarala tuguni aye la yuruta alaye ala fana ya sereye tanke na nyamala denka ale tena kuma gbara fola foka Qur'ana kala musokoroba ka Qur'ana kala akima bo senekela la aya chejanya ka bo senekela la atola tamana tukono ale yere segela asegela musokoroba ki sigi asiginin tola abe Qur'ana kala na asiginin tola abe Qur'ana kala na musokoroba sigini me fami fe ja musokoroba ka doreke aka fani joli sina ka aka fanimna ja sigini me yoromi aka fani sela jolima joli sela ka fanima musokoroba tola siginya ulela ja sotigi angama fami mango dugutigi ja ko belebele do tungala dugu kono otume manyini na mami yo koke mansacha dugutigi atunya ka sorasu bla ko ka fagali kala nyini ko ma do ye fagali ke otume kanga fagali kala nyini gardien sela musokoroba maka to ni sigiro la tukono aka fanum be ye joli de a okukwanyi mo fagalamna ame kanga mami ka ko nyanyini a anyamna musokoroba manyini ngala musokoroba te kanga kuma foifo abe kanga mi fo le Qur'ana kalai ayella yuruta ale te kuma gbarfo atada do ko foila ale bena koko fo akanyana mala tanke na nyama na denka o le Qur'ana kalai. La maman elle a été arrêtée parce que aka fanim betunye joliye joli ba aka faninka musokoroba mnana kanani musokoroba e dugutigi fa miye sotigi amanyini ngala ko ibola fanyma musokoroba be kanga Qur'ana kala olu yara kaba ko yala ni musokoroba ka kola iba nyini nga kuma na ya nyini nga togola wa abola yoro jmane wa e fagali min kela wa musokoroba te kanga foi ka foka Qur'ana kala ayo de la yuruta ko na le nyamala denche kan fosita bali ala kuma kan kala nima ale kuma kan bebe ka Qur'ana de ale fota bebe ka Qur'ana ne jabili nyini ngale minu keto ale konin keto Qur'ana le kala na sotigi chaye munke okoko ka takatana e so kititigala belebele fe chez le juge musokoroba nana jo juge nya fe juge ye musokoroba manyininga musokoroba ka Qur'ana kalandamna aye Qur'ana kalami nyona ke mansache fe cho asegina Qur'ana kalankelon ka kititigala nya fe kuma na fola question na fola musokoroba be kanga Qur'ana kala kititigala kwa mawo ko musokoroba kita ko ninkela ko makabani ko demsen dole bonona nila ko den dole fagalanga sokono ame fagali kala nyinina ka alon elele mnana ifana ka doroki fana joli bala donc to ma sere be ba yara ka fo ke ede deni faga aw mi manyini nga kuma musokoroba te fo la be kanga Qur'ana kala abe kanga Qur'ana kala kititigala ko kani musokoroba bla kasola folo ka watini ndama telekeleni ni musokoroba makuma musokoroba ni foi kakante foka abono anila musokoroba ni fagali le kaka kadaka oluka sokono sharia mime ni ye fagali ke fana ni bebole anfauni ambao musokoroba shila kasola abekanga munke abekanga Qur'ana kala anel koloni me kanju man kala na wole Allah Ta'ala kuma kanya ni sukelen fe karim ko segi min kala ana muso karim ko segi la sokono karim dusukum sumaninte a hakili sumaninte karimu afarkolo benitaka ala ay ko baka kanyina mala ale tala kata bamsol la fili tukono ka kodo abala al ni drogi deta wala ma ye glode mi haklima nini ko jigili kono abi toro karim nin ko ba kono karim nin ko keni me ka toro karim yila soufe ibadon adamade ka journée la komi nabi hakilila komi na warani mi hakilila a chama na ikateri ka subo fanana karim sina ka revu do ka sina ka suko ayemu ya ka suko la subhanallah aya yere ye mado be fa kana toro ya lase amaka samaka lajigi ka bo sanfe
olu chama menana kama kana toroya lasama no olu jama grupu nana nyasama abamso be sinka boka jo anyefe ma minu be fe ka toro abamso kelen sababu la bo lu begben kata o kela shuna kelen ka lanin to sno kelen o sno kelen na ale grupu kelen ki kosigi tuguni kanama abamso sina ka boka jo anyakoro abamso lola anyakoro abamso ye ademe jama minu tume fe ka toro olu bela ka foni burla aye suko kelen ninke su kelen ninkono shan saba jama do be nana kana ko be toro ya lasama abamso sina ka boka jo ka a protéger ka bo jama nin toro ya bema Saidu Karimu wulila sunola atesela sunola amusoko ko mumila ako wallahi nyeko kenka nyina maya labi kabini ala yendama ko minyonke nsuko lambamsola nyaye ka fonye toroya min la sembamsoma wallahi nyembamso ye suko la chogomi ama monen koro ama dimin koro ne do ye toroya la sama amusoko kiti bamso ko ni ndablatewa itala kata lafili anya bo anyere kan anya yere soro ali bibe kan ki bamso ka kofo Karimu ko dugusak beni amusoye ne kambamso lafili tu kono yoro mina ne keton ko segila katambamso ko ale yoro kelena amusoko ko ni itala ibako ini ne ka furuko be lalo subhanallah ni ko segina kati bako neti musoyo ko nyina ne ko ablay kuna ka fo ko ne taton feile subhanallah muso kamele bamso de kala sababu yeni alaka din aya din soro muna ite fe ka kamere bay kamere ya don sa ale ya suko min kenin cho aye revu min kenin cho asuko la femina nin cho ni ye to masere ye min kenime ka ale dusukun tugi ko sebe min kenime ka ale dusukun lamaga min kenime ka farkolo lama aya bamso ye sawra mina sukola aya ye ka fa bamso moneni ta koro abamso yere kenime ka ale latanga jugu ma sukola dugusa gbela musokoroba labola kasola musokoroba keto fagala adama dem benya koro parce que afola comme musokoroba prévu yera la kafo alele ye dem faga dem fagala sokono ni faga ba be nyinina alele mnana tukono joli ba ka fanina na manyini ngala ate kumana ate fo ila fo kurana kala donc kititigala comme mansachema comme musoni ni fagali le kakan kadaka kwa alele fagali ke musokoroba la bola ka lalo jama chema musokoroba kakan ka fagali kakan ka labure akan muna parce que amna minkela aka fani tuye joli e demindo sala e tongomesero ya yara ka fo ko den sala joli min tume denka o nyona le tumaka amfauni ambaw jam musokoroba sigila yoro mina tukono ja sigila joli le la asigila joli mina ni ncho o joli le wuya la musokoroba la bola musokoroba keto fagala jama besere yani mama mau keto alona ko min laborto musokoroba ka denche anana ka bamso bla tukono yoro mi asela ye ama bamso ye atulo ya me ko sokono ko musokoroba do ni fagali kaka musokoroba do mnana kwa ye fagali ke atola bamso nyina ka jama wiye aya bamso joni soro jama chema abamso sirini me abamso bena faga 6 Karim aye jama upuse aye jama nyoni ko jama wiye buanye mau kaba ko yala mumeni kamera la asina kaburi kana inoro abamso la ko mama nele Karim ne abamso koko alhamdulillahi rabbil alamin tanobe Allah taala netumena sanen nyamalandenga netumena sane manden kumakame ala ye masanyuma bae ala ele kitila neni ndenye nyonye jani ne sato aye musokoroba ka hina la subhanallah malgré asato aketo fagali keto laburlaka atunna tanime muna ana denye nyonye akuloye aden kumakame aya den lame eslamo ambaw saratambulo wallahi ambaw saratambulo nunu dusukun hina kabo ebe juguman ko la nyanya
nunu natani memuna ife yesegi kana oma kadaka timi medeni bate afanga kabo subhanallah. Karimu mbamso kumana maube kabako yala musokoro mtu foi la foka kurana kala anya manyininga ka manyininga mansache ya manyininga makuma kititikala ya manyininga makuma na nyininga la wati watabe kurana kala akakuma damna osina ka musokoro ba funi foka aka koni lajale folo jana yefa ana denja be kanga nyonga brase a denja be kanga bamso kunsumu abe kanga bamso kun abrase masacha ko kuka ni na denja bla yoro gbere folo ko be na manyiningali keko masacha ka nyiningali launana kititiga launana oye musokoro ba manyininga ko kabini mnana kunu anyi nyininga masacha yi manyininga awu yi manyininga ni ka nyiningali nyasinima eto foi la kurana kalango bido ika kuma damna musokoroba ko kititiga lai kontu la yuruta alauta lai nyella yuruta alauta lai mo tanke ni ne nyama la ndenka fosi tato mekuma nebe dume kurana kalanka meto kurana kalambo nakono fonya ni ndenya e kenya nani ni mesoroka kuma okay kititiga la ko anyame comme musokoroba i accuse ni me kumine ba donwa ko iye fagali le ke fagali kuma de noroni mila ifana mena faga 666 musokoroba ko ne ko ma fagali kede ko kabini Allahu Taala neda mani bo folo kuma te fagali ma adencha ko kititigala ko ne bamso kabina ye ne soro miriya ere tala ko bamso de la ka bolo korota kane bashi kuma te ne bamso be se ka fagali ke ko ni musokoroba kaseni fagali ma enne mi yere ya wolo denye abolo masenne malongelensi kane bashi kuma te ko ne na fagali ke ko daluya beba yera ka fo ki ba de fagali ke toutes les preuves montrent que c'est ta maman qui a tué le petit kamere ko ka bamso te fagali ke lai kamere ko ma bete sa komi awye galona ne bala ne de mbabla ni mbela ne le ya to ni mbela se lambama ne be minyini awfe awye ne mnamba nona kanem mnamba placila awye ne faga kambabla. Grâce à cause de moi ma maman a subi tout ça. C'est moi j'ai rejeté, c'est moi j'ai jeté ma maman. Si vous accusez aujourd'hui ma maman, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Donc prenez-moi à la place de ma maman. Awye ne tamba placila. Tuez-moi. Kititigala koko aikan ka jamana kona, c'est pas comme ça se passe. Non, c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. La personne qui est coupable, mami nam nana ka fo kwa de kuke. O de bem nada. Amfauni ambao. Konya gbele yala. Musokoroba ko kale te fagali kale. Comme musokoroba ko joli yili ka fani nada. Musokoroba daluyaj mami bolo. Mansacha yere kenime ka musokoroba la men kititigala be kumana nae. Mansacha ya laje eske musokoroba be kanga minfo. Mansacha kumase la ka tunya ye dam na musokoroba nenka. Mansacha ko comme ni le ko ki man fagali ke donne fagali ke. Musokoroba ko kanto kaso la kunu soufe. Nye kaso den gardien, kaso bon gardien ou men, obe kanga fo. Koma damanama mnana, kaben fagalima, ma minu mnana, o chaman boni men fait. C'est-à-dire, mousso nani vana tu mnana déjà, o loutou accusé la, ka fo ko loule tu nye fagalike. Mousso koroba tu me kaso la, tu me kanga ka korana kalama, tolo ye gardien ou kuma kame obe kanga ni fo. Mousso koroba ko komese ka au demeni hakil nata doye. Muso nani minum nana ni o accusé la ka fo ko fana ye fagali ke no mason no malo ala no koko lute awye muso nani ni mbebla kasola awye kla ka foye ko ma shikana ikonona ta foye oyeto kasola te oyerema o shikana kuma oyeto kasola muso koroba ka hakilina tawdi kabanka gardien lalo okuna gardien min lato loto okuna ayafo beye komi mi kono komi mi dusukuna ebe feka komi labo kana fode awyo tote ka wati jandoma masacha kokonga me parce que masacha commencer la kala musokoroba la muso nani ni nubla la kasola ka gardien dola lo kuna
o ye waati jan kɛ fo nunu yɛrɛ kuma lɔgɔ ko mina damina o bɛ fɛ ka o yɛrɛ exprimer o bɛ fɛ ka kuma min bɛ o dusukun na parce que adamaden min ni kuma ka d'a ye n'i y'a bali kuma ma a bɛ komi ni suntigɛ waati sela sundolaw bɛ bori dumuni kɔ cogo min na cɔ ka dumuni kɛ ka d'a kan sun ye sundigilaw la dɔɔni donc nunu balila kuma ma waati jan o kuma tɔ sisan gardien min tun jɔni m'o kunna gardi gbɛrɛw nana masakɛ ka gardien gbɛrɛw nana ka na gardien min lɔni mɛ muso nunu kunna ka baro damina ni gardien ye c'est à dire gardien dama bɛ baro la olu muru b'o bolo muru belebele b'o bolo olu ni gardien ni tola baro la sa muso naani ni tolo b'o la ko fagalikɛla lɔnna ko a kɛtɔ labɔla sisan jama cɛma ko ja a yɛrɛ ma ni kelen baw ko ja a ka ni kɔnɔntɔnna le ten ko a ye maa min faga a ka victime kɔnɔntɔnna le ten 9e victime a fana ye mun kɛ a ye fɛn minnu ta fagali kɔfɛ an k'a ka fɛnw ye a ye fɛn dɔw ta a ye fleur dɔw ta a y'olu maraka ɲɔgɔn na k'olu kasaw kɛ a kan parce que fagali kɛla yɔrɔ min muso min siginin tun bɛ muso naani cɛma n'a tun ye fagali kɛ a tolo ye nin kuma mɛn kasa min kofɔla ale siginin tun bɛ nin yɔrɔ le fana na a sinna fɔlɔ k'a ka fani sumu damina a ma da o ma a yɛrɛ sinna ka wuli a ko ko ma ni kɔnɔntɔn bɔ dɛ n ka ni kelen pe le bɔ n ka den nin kelen pe le faga a y'a yɛrɛ yira masakɛ ye plan min kɛ ka bɛn musokɔrɔba ka hakilinata ɲuman ma fagalikɛla sinna k'a yɛrɛ labɔ k'a yɛrɛ yira jama la k'a fɔ k'ale de fagali kɛ donc muso nin nana nin cogo de la muso min ye fagali kɛ Karim bamuso a n'a dencɛ a dencɛ yafa taara ba fɛ a ba ko a ma ko Karim wallahi kabini ye n lafili tu kɔnɔ ma mɔnɛ n dusu ma kasi i kɔrɔ parce que nin tun mɔnɛla i kɔrɔ nin tun dusu kasila i kɔrɔ ne b'a dɔn i ka ɲɛnamaya bɛɛ tun bɛ tiɲɛ i ma ne den ne kɛni bɛ k'e kanu cogo min hali ni e tun ye ko wɛrɛ kɛ ne la min ni nin tɛ kelen ye parce que ba b'a dɔn k'a fɔ ko nilafin ni bamuso dimina a den kɔrɔ o ka dan ka bɔ hali n'a ma kuma da la pourquoi me fâcher contre toi mon fils pourquoi détruire ton avenir pourquoi te voir comme un enfant qui n'a pas obéi à ses parents je t'aime trop pour ça mon fils je ne te souhaite pas le malheur malgré que tu m'as fait mal mais je me suis pas fâché nye kurana kala ka Allahu Taala kofo ka Allahu Taala wele ka duwawu kiye ni la sawa ni duwawu ɲumanw ye je peux pas te rejeter mon fils parce que ni bamuso tun dimina dɔɔni a dencɛ ka kɛwali la mako sa tun ma dencɛ sɔrɔ ka d'a kan maa min y'a ba la fili maa min y'a fa la fili maa min ye juguma ɲɛsin a mansaw ma i y'a dɔn k'a fɔ ko Ala la tɔɔrɔya belebele min b'i sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la e bɛ ɲɛnamaya la i tɛ dususuma sɔrɔ e bɛ ɲɛnamaya la i tɛ dusulajigi sɔrɔ e bɛ ɲɛnamaya la i ni danga le bɛ kan ka taama donc la vieille a yafala den ma elle a pardonné son fils elle a dit même à son fils que je n'étais même pas fâché n yɛrɛ tun mɔnɛni tɛ nin de ye bamuso ɲumanw fana ka yaala ye i kana na mɔnɛ i denw kɔrɔ i kana na to i denw danga la i kana na to i dusu kumuna i denw kɔrɔ i kana na to waati bɛɛ i denw samala kumakan juguw la c'est pas bon i den ni den ye n'i t'i den ka hɛrɛ fɛ i b'a danga hali n'i den tɛ sila ɲuman kan i den bilasila ni duwawu ye i dusukun seniya kɔrɔ i b'i ni la fi min kɛla i b'i dusu kasi min kɛla kɔrɔ nin ma ɲa ma dɛ an b'a lase dennakaw fana ma an y'an jilaja i ba di i ba ye i jilaja i kana na ɲina i ba kɔ i jilaja foyi kana i bali i ba ka ladoli ma foyi kana na i bali i ba ka ladoli ma ka d'a kan i ba i n'a bonya ka kan i ba i ni hina ka kan la i ba fɛn belebele le ye ten Alahu Taala ye waada belebele min d'i ma kira ko sallallahu alaihi wasallam
kuma kela ma kunamboye ma miye abba wala ma afa wala ma fla dola kelo soro nyana mayala ele mase nunu la dola ka arjina soro usababula ko kela kunamboye ame Allah taala dali ka ambaw la doli noya anye alamu kala ka ambaw la doli noya anye alamu kala ka ala ya fama andasani meka ulado nyuma minuke ka ala ya fama ka so lado la doli kunmana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته